निर्वाचित प्रतिनिधि को नहीं बीजेडी बैठक माँ सांकुलाई पीठरे आसिका ब्लॉक सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद सभ्य हेले एकत्रित दम देखाइला गंजाम जिला आसिका बीजेडी पाखरे निर्वाचित प्रतिनिधि नथिबा बीजेपी विधायक सरोज कुमार पाढ़ी अभियोग पर आज शक्ति प्रदर्शन करिछि बीजेडी। आसिका ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव नाहक आह्वान क्रमे बुगुड़ा ब्लॉक माँ सांकुलाई पीठरे बहु निर्वाचित प्रतिनिधि एकत्रित होई एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। वर्तमान विधायक ब्लॉक विभिन्न पंचायत रे निर्वाचित प्रतिनिधि मानकु करुथबा हैरान को नहीं विद्यांत कुमार चर्ची सरपंच निमिना ग्राम पंचायत आसिका ब्लॉक अभिप्राय है सरपंच समय सब एकता ही रही आसिका पंचायत समिति के आगू नेबाई जेहेतु आमर नवनिर्वाचित विधायक सरपंच मानू समय सभ्य मानू लोक प्रतिनिधि मानू चोर बहुत जेल काठगड़ा जी जो कहले एक दुखदार घटना तेणु सरपंच संघ सारा ओडिशा संघ आंदोलन करते बर्तमान ताको आउरी आगु को जावाई आज बैठक मूल उद्देश्य यहाँ आमर माँ सांकुली पीठ एठी दीप प्रज्वलन करी सरपंच समिति सभ्य भाई माने एकत्रित हो आसिका पंचायत समिति को आगु को नेबाई संकल्प नहीं चेष्टा करूँ ए संघ आगु को चलो किंतु राजनीति तो घड़ी के घोड़ा छुटुची ता कही हेबनी किंतु आमे समस्त स्वार्थ को छाड़ी आगु जावाई चेष्टा करूँ। अजित कुमार चौधरी वरिष्ठ आईनजीवी आस्का आज जो प्रोग्राम होता ये संपूर्ण आस्का ब्लॉक प्रोग्राम आस्का ब्लॉक सरपंच मान संघ गठित होता तल दिन आज से गोटे बंधु मिलन कार्यक्रम करते से कार्यक्रम मत इनभाइट करते जे आपण आईन परामर्शदाता हिसाब से रे मुझे मोर कनसेंट देती आईन परामर्शदाता हिसाब से रही जड़े आईनज्ञ हिसाब से आईन परामर्शदाता देवार कौन असुविधा ना नदेले भी आमर एथिक्स एगेन्स्ट जो तेणुक आईन परामर्शदाता हिसाब से मुझे निश्चित भाव ग्रहण कली और सरपंच प्रति पंचायत 27 पंचायत सरपंच समिति जहाँ समस्या थी आईन समस्या से आईन समस्या मोर परामर्श देवी और लड़ाई प्रस्तुत अच्छे देखु गणतंत्र प्रकृत ये शुभंकर नुह कहीं विधायक हूँ सांसद हूँ कि मुख्यमंत्री हूँ तल स्तर प्रतिनिधि हूँ सरपंच मान गुरुत्व देवार आवश्यकता रही सरपंच मानू जी सुविधा सुजोग देखिए तल स्तर लोक साहय हो पार से कर आवश्यकता जदि राजनीतिक उद्देश्य प्रणीत हो जी भी हूँ जदि सरपंच मान हैरान हरकत करती ताल आईनगत भाव मुझे लड़ाई प्रस्तुत अच्छे ये निश्चित भाव मुझे जो परिस्थिति सृष्टि होती शासक दल विरुद्ध में सरपंच मान जावाई बाध्य होती आज सरपंच मान उद्देश्य ना जे बीजेपी सरकार विरोध करिया कि विधायक विरोध करिया किंतु तांकर कार्यकलाप दृष्टि आज सरपंच मैंने बाध्य होकर अपोजिशन पार्टी की हाथ मिसैंती एवं तांको सुरक्षा पे पदक्षेप नहीं जदि सरकार न सुधरती ताल निश्चित भाव ठीक पदक्षेप तुलना कराई कार चरित्र कौन थी किए लोकप्रतिनिधि हो कार चरित्र कौन थी तार चरित्र अलग था आज किए तार समस्त विभिन्न चरित्र अच्छी से कथा मुझे कहूनी मुख्य है सरकार जी होना कहीं विधायक जी होना कहीं तल स्तर लोकप्रतिनिधि जो मैंने अच्छे सरपंच समिति सभ्य से सहित हाथ मिसई साधारण जनसाधारण उन्नति कर चिंता कर आवश्यकता अच्छी जदि किए कौन से उद्देश्य नहीं निजर स्वार्थ नहीं राजनीतिक उद्देश्य प्रणीत नहीं से विरोध करते से निश्चित भाव एकाठी हे से सन्देह ना आम आईन परामर्शदाता हिसाब से आईन परामर्शदाता देवार किसी असुविधा नहीं। आलोचना करने सहित समस्ते एकत्रित रहिबा नहीं करथिले शपथ एवं आगामी 27 तारिख में बीजेडी दल सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को समस्या साक्षात करी ब्लॉक रे उपजुथिबा समस्या जणाइबा नहीं होइछि स्थिर। तेबे एही बैठक में ब्लॉक रो पाखापाखी 25 सरपंच 22 समिति सभ्य और समस्त जिला परिषद सभ्य उपस्थिति रहिथिबा कहिसंती आसिका ब्लॉक सरपंच संघ सभापति तथा केन्दुपदर पंचायत सरपंच भवानी शंकर मल्लिक और बीजेडी नेता नचिकेता स्वाई। आसिका ब्लॉक समिति सरपंच एकता केन्दुपदर ग्राम पंचायत सरपंच भवानी शंकर मल्लिक तथा आसिका ब्लॉक सरपंच सभापति भवानी शंकर मल्लिक नहीं आवश्यकता किसी नुह आम भितर समस्त सहयोग सरपंच समिति भाई मान भितर गोटे सुंदर भाव चलवाई गोटे ठाकुर पाखे समस्त एकत्रित होलु आमर आस्का ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि जी कि आमर अच्छा सान भाई शिव
ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ 25 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆସ୍କା ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେମିତି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ତା ଉପରେ ବୈଠକ ଥିଲା, ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଲୋଚନାରେ। ଆଉ ଶପଥ ନିଆହେଲା ଏହା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଶିବ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଠିଆ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି। ନାଇଁ ସେସବୁ କିଛି କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ରାଲି ବାହାର କରିଥିଲା ସିଏ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚୋର ସେ ଉପରେ ତ ଯେଉଁ ରାଲି ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହେବ ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ସାରଙ୍କର ଯଦି ଡାକରା ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଆଜି ପରାଜୟ ହେଇଛି ତାପରେ ସମୀକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସୁନାମି ଥିଲା, ସେ ସୁନାମିରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଭାସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାସିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବରଗଛ ମାନେ ମଜବୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଟଳି ନାହାନ୍ତି କି ଟଳିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ର କହଳିବ, ସେ ଛାଇ ଦେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଛାଇରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଜୋନ୍ ସଭାପତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ସାଙ୍କୁଳେଇ ପୀଠରେ ଆସିକା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ, ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେପାରୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଳଦିନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ତା'ର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ଅଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଦିନେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେଇଥିଲା ସିଏ କେବଳ କହିଥିଲେ 7-8 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 27 ଗୋଟି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।